मोनसे समाव बिग्रायारिनि गोहोमाव थानाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि भारत भुटान सीमानि बगामाथियाव दा पिकनिक जाग्राफोरनि होंगो दोंगो। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय पिकनिक जाफैनानै गोजोननाय मोनो। समायना मिथिंगायारि महरजों बुंफबनाय बगामाथियाव भुटान हादोरनि सोमखोर हाजोआबो मुहि होनो हायो बेयाव दावबायफैग्रा सुबुंफोरखौ। लोगोसे बगामाथिनि सेरजों बोहैलांनाय दैमानि गोग्गो गोथां दैयाबो बयखौबो गोजोनग्लाय होनो हायो। यहाँ के हमें बहुत शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया जगह है, बच्चे लोग के लिए बहुत कुछ करने के लिए भी है। ये जिप लाइन, रिवर राफ्टिंग है सब। न्यू ईयर के लिए बहुत अच्छा जगह है। थैंक यू। ভাল লাগিছে আহি। মই বঙাইগাঁও, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ। একচুৱেলি এনেই মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত হয়, কিন্তু মই বঙাইগাঁৱত থাকোঁ। এইবাৰ খুব বহুত নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ আমি পিকনিক পাৰ্টিটোৰ অহাৰ কাৰণে। বগামাটিত আহিছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, আহি খুবেই ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আমি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, এবাৰ শুনি আছোঁ, দেখি আছোঁ, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। আপোনালোকলৈও নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। বগামাটিত আহি ইমানেই ভাল লাগিছে, মানে নথৈ আনন্দিত। আৰু 2022টো যেন সকলোৰে ভালে ভালে যায়। পৰা আহিছোঁ নলবাৰী। আজি ৰবিবাৰ বুলি অলপমান ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আহিছে আৰু আমাৰ ফেমিলি গোটেইখিনি আছে। আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। वाटार राफ्टिं, जिप लाइनिंजों लोगोसे गुबुन गेलेमुनि खाबु थानाय बगामाथियाव हाजो हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांनि महरजों मुजिहाबफैदों दावबायारि सुबुंफ्रा। कनक्रिटनि नोगोरमानि दावबायारि सुबुंफोरा गावसोरखौनो बगामाथियाव बावगोमाफैदों। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट फ्रम दाना।